ہوئے لاہور آلے ہوئے داتا دی نگری وچ بین آلے اج سلطانی علل اعلان کہہ رہے آئے کون ہے جس دے نائے جی جی بسم اللہ کون ہے وہ کدی نقیب بھی پیسے چھڑتا دیکھے رے دیکھو نقیب بھی اٹھ کے کہہ رہے ہیں شاہدے کون ہے جس دے نائے ادھر دیکھنا ہی کون ہے جس دے نائے واہ کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے جور ہے متان بچھائے سنو اس بی بی دا ذکر ہے جوہر ہے ادھر دیکھنا یار جوہر ہے متان بچھائے حسن نبی امائے جوہر ہے منج صاحب جوہر ہے متان بچھائے حسن نبی امائے کون ہے جس دے نائے ہو زمینہ دا مالک میرا نبی آسمانہ دا مالک میرا نبی ہے جنتاں دا مالک میرا نبی ہے بیٹی کیڑی ہے کون ہے جس دے نائے سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے جس دے نائے حسنین دی توجہ کرو جے دل حاضر دماغ حاضر دل کردائی تے پڑھ نہیں دل کردہ تے اندرو پڑھ پر پڑھ ضرور آج اس بی بی دا ذکر جدا ذکر آسمانات بھی ہو رہا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے جدا ذکر آسمانات بھی جدا ذکر زمینات بھی جدا ذکر مدینے بھی جدا ذکر مکے بھی جدا ذکر لاہور دا ایک پنڈ جدا نا دگار منج برادری نے محفل سجائی ہوئے داتا دی نگری وچ بینا لیا جے حسین دی ماں دا صدقہ کھانا ہے جے مدینے دی حسین دا صدقہ کھانا ہے ایک واری سجا ہاتھ بلند کرنا ہے ایک واری بی بی دینا تے کوئی بندہ ہاتھ تھلے نہ رکھے جڑا حسین دی ماں دا نوکر ہے تاری صاحب تسی بھی ہو جڑا حسین دی ماں دا نوکر ہے میں بھی حسین دی ماں دا نوکر تسی بھی حسین دی ماں دا نوکر ہے جگ حسین دی امی دا نوکر ہاتھ چوک کے گواہی دے کے آکھا ہے کون ہے بابا بابا کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے کون ہے ادھر دیکھو کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے حج میرے نبی نے حج بیٹی نو چمیا ہے ہتاری صاحب کیسا منظر ہونا ہے جدو نبیان دا سردار جدو نبیان دا امام جدو کل نبیان دا امام اپنی بیٹی نو چمدا ہونا ہے اپنی سیدہ نو سینے لاندا ہونا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہے میری او بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہے میری بیٹی شانہ والی ہے میری بیٹی مقامہ والی حضرات جملے لے جایا رے جدو نبی نے بیڑے ہونا جناب سیدہ نے بابے دے سینے دے بے جانا جدو میرے نبی نے بیڑے ہونا حاجی شاہد منج موضوع دیتائی حلل اعلان جملے سن جایا رے جدو نبی نے ہونا بابا جی تی نے سینے دے بے جانا جدو نبی نے ہونا نبی دی بیٹی نے بابے دا متھا چم لینا جدو نبی نے ہونا نبی دی بیٹی نے میرے نبی دے ہاتھ چم لینے شبیر منج صاحب ہر سال دی طرح اس سال بھی
मंज बरादरान दी तरफों महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनकाद किया गया। दुआ गौवा अल्लाह करीम सारी बानिया ने महफिल जिन्हें 1 रुपया भी हिस्सा पाया या 1 मिनट भी कोशिश की मेहनत की, मेरा सोना रब उन्हां सारियां ते अपना करम फरमाए। ये तकरीबन मैनू भी 5-6 साल हो चले ने लगातार इत्थे आउंदियां ते सारे मंज बरादरी बैठी है। वीडियो बंद भी कैमरा लगा तुहाडा ते बंद हो गया, साडा पे चलदा ते ये कैमरा पे चलदा है। ये पूरी दुनिया ते कल वीडियो जड़ी वो चल जानी है। ते दुआ करना कि अल्लाह करीम जिथों तक भी आवाज़ जावे, जिथे कोई सुने, अल्लाह सब दे दिलां नूं इश्क मुस्तफा ना मनवर फरमाए। ए जिन्ने तुसी आए हो जी बड़ी मोहब्बत ना तुसी आए हो। इधर भी जी बैठे ने, इधर भी बैठे ने। हुणे इंशाअल्लाह मस्जिद भी फुल ते बाहर भी दुनिया होवेगी। मैं एक गल जानना, महबूब की महफिल को इंज ने जरा मोहब्बत ना आखियो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। ए सारे मंज बैठे ने, भाई शबीर मंज साहब, शाह मंज साहब है, तुसी सारे बैठे हो। ते ए बाबा जी साल पूरा तैयारी करते हैं इस प्रोग्राम की। इमाम मस्जिद किथे जे? अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए। ते इधर तवज्जो करियो, ए सारा साल मेहनत की जाती है, कोशिश की जाती इस रात वास्ते। ते मैनू इधर तवज्जो करो, वीडियो भी बनती है, कोई गल छुपी लुकी नहीं। मैनू इन्हां ये नहीं कहना होंदा भी सानू टाइम दिओ, फोन करके आंदे ने डेट लिख लो। सामने बैठे दुगैज वालियां दी मोहब्बत है थोड़ी पूरे पिंड दी ते हाँ मंज बरादरान दी। ये मैनू पिछे असीं आए ना जनाब, इत्थे केड़ा पिंड सी बसीन, ते उत्थे टाइम लिया ने, कहंदे जी साडी डेट लिख लवो। मैं मुल्तान टाइम दिता सी उस डेट दा, फिर उन्हां नूं मैं 15 तरीक ते लैके आया पिछे, जिहड़ा पिछला हफ्ता गुजर गया वो 15 तरीक ते लैके आया। ते ये तुहाडी मोहब्बत है जिहड़ी सानू खिच के बार बार लैके आई जा रही है। नहीं तो बाबा जी कोई एक बारी मौलवी सुनदा, कोई दूसरी बारी बंदा आंदा यार मौलवी बदलो, है यार स्वाद नहीं आंदा, मौलवी बदलो। तो चलो असी इन्ने जोगे ते है नहीं, तुहानू स्वाद ते दे नहीं सकते। इश्क रसूल दियां तो कोई 2-4 गल्लां सुना देने। अल्लाह पाक तुहाडा आना मिल बैठना, थोड़ा नेड़े आओ तुसी भी जनाब माशाअल्लाह। जिन्ने दीवारां वाले तुसी भी आओ भाजी, तुसी भी आओ जी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक जिंदगी दवे, मन लवो गल मेहरबानी, थोड़े थोड़े अगे तशरीफ लैके आओ, एक माहौल बने महफिल दा। ए नौजवानों तुसी भी यार कंध छड्डो, मेहरबानी यार। नौजवान दीवार न टेक उठ खलो यार, तू सोना भी अमीद नहीं उठता पे, मेहरबानी। बुजुर्ग बैठे रहन, बुजुर्गों को इजाजत है, बुजुर्ग जेडे ने चिट्टियां दाड़ियां वाले टेक ला के बह सकते हैं। जेडे दूसरे हो बह जा पुत्र बह जा, वो बड़ी मोहब्बत नाल तवज्जो करे। जे हर साल ये महफिल सजाई जाती है ते मैनू ए सामने बैठे ने मां सारे, इन्हां नूं पुछो कदी घाटा पिया जे? इधर वेखो जी, ओ पुत्र मैं तेन बार बार कहना पे खामोश हो जा, हुण मैं तेन बाहर भेजना, हुण बोलिया। इधर तवज्जो करो जी, मैं अलल ऐलान एक गल करना पिया। आ बंदे जलो मोड़ तो भी भाई यारी आए ने पूरी टीम दे नाल, ते तुसी भी जिथों जिथों आए हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो महफिल वाला तो जानता ना। लंगर पकाते ने खूबसूरत, अच्छा खर्चा करते हैं। तो बाबा जी को नेकी का काम करे, ओदी लत्त खिंचनी चाहिए, को शाबाश देनी चाहिए, शाबाश देनी चाहिए ना। असी एक जगह ते प्रोग्राम ते गए, थोड़े लाहौर की गल है, वो मुंडिया ने विचारिया कितने ने महफिल सजा ली, पहली बारी मेहनत करके पैसे ला के स्टूडेंट सन, हुण महफिल तो उन्हें सजा ली। ते जेड़ा मस्जिद दा इमाम खतीब सी उन्होंने खलोण ना देवे, उन्होंने वो नमाज़ां ते तुसीं पढ़दे नहीं, महफिल बड़ा जोर रखदे हो, नमाज़ां ते तुसीं पढ़दे नहीं, महफिल। उन्हें एक दिन मैनूं फोन किया, उन्हें कहा जी सानूं मौलवी हरी साह नहीं लैण दिंदे पे, जे असीं मसीते आउण ही लगे हैं तो फिर वड़न नहीं दिंदे पे। मैं कहा होया की आंदा जदों भी असीं कोई फ्लैक्स लान लगने तो मौलवी हरी आई जांदे, वो नमाज तो नहीं पढ़ते महफिलों ते। वो मैं कहा मेरी गल तो कराओ, उन्हें मेरी गल कराई। मैं हज़रत साहब दे अगे हथ जोड़े, मैं कहा हजूर चलो जे महफिल के बहाने ही आ रहे हैं तो आउण दे। उन्हें जे कोई महफिल के बहाने मस्जिद च आ रहा तो उन्होंने कढ़ना जे बाहर, वे तू नमाज नहीं पढ़ता तो तू मसीते ना, हो सकता महफिल में आए नमाजी बन जे। बोलो जी जरा,
ہو سکتا ہے ایسے بہانے ہی اللہ رسول دا ذکر سنن آیا وہ دل چ گل وج گئی ہے کسی مولوی دی کسی عالم دی کسی خطیب دی انہیں آکھیا مولا پچھلیاں دی معافیاں دے تے جے نیکی دا کام کرن ہی نہیں دینا کسی نے ادھر توجہ کرو ہر سال یہ محفل خوبصورتی نہ سجائی جاندی ہے اللہ پاک تواڈے رزق وچ برکت کرے جی مینوں ہن پہ دس دے سن بیٹھ کے بیٹھا سا وہ کہندے پے سن ماشاءاللہ لنگر بھی وسیع ہے ہن تے بولو سبحان اللہ مدد تسی آکھو وی لنگر کوئی نہیں منجا نے لنگر بھی تواڈے واسطے بنایا ہویا ہے آج جڑا موضوع انہاں مینوں دتا ہے اشاد منج صاحب ساری انہاں دی ٹیم نے تمام منج برادری نے انہاں مینوں کہا جی رمضان قریب ہے تے ساڈا دل ہے کہ تسی سانو نبی دی بیٹی دی شان سناؤ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ عاتقہ جناب سیدۃ النساء للعالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آج ویکھو موضوع بھی کیسا ہے تے موضوع سونا ہے کہ نہیں ہے جی تے تسی سارے لوگ بھی سونے بیٹھے ہو اللہ سب دانا مل بیٹھنا قبول فرمائے بابا جی میں قرآن پاک دی سب نال چھوٹی سورت قرآن پاک دی بابا جی سب نال چھوٹی سورت دی پہلی آیت پڑھی ہے او دے وچ میں جناب زہرا دی شان بیان کرانگا ٹھیک ہے جی توجہ کرنی جی سب نال چھوٹی سورت قرآن پاک دی سورۃ الکوثر توجہ کرے ہو جی انا آتینا کل کوثر اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی علماء پڑھو تفسیر پڑھو امام جلال الدین سیوطی پڑھو جناب والا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نو پڑھو تفسیر روح البیان پڑھو تے سمجھ وچ گل آئے گی کہ اے جڑی آیت کریمہ میں اس تو مراد کئیاں نے حوض کوثر بھی لیا ہے کئی علماء نے کچھ لیا ہے کچھ علماء نے کچھ لیا ہے تے کئیاں نے آکھیا ہے اس کوثر تو مراد نبی دی لاڈلی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا ہے توجہ کرے ہو جی نبی پاک دے بیٹے ہوئے اللہ نو پیارے ہو گئے ادھر توجہ کرے ہون دشمنہ نے تانا ماریا نبی پاک نو اونا کہا بھی آپو چچے مگویاں کرن لگے اونا کہا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تے اولاد ہی کوئی نہیں پتر ہی کوئی نہیں تے نسل تے چل دی پتران تو توجہ ہے جی نسل تے چل دی ہے پتران تو تے پتر تے ہے کوئی نہیں تے نسل کی تو چلنی ہے جدو حضور دا وصال ہو گیا تو دین تو رک جائے گا اسلام تو رک جائے گا جدو دشمنہ نے اتانا ماریا نا پیغمبر رسول نو تیرے تے میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جبریل تو ریا جبریل نو آکھیا جا میرے سونے کول نالے سونے دی دید کر نالے میرا سلام لے جا تے نالے میرا نواں پیغام لے جا مائک والیوں کھول تھوڑا حضرات جملے سنے جے نالے سلام لے جا تے نالے پیغام لے جا حضرات توجہ فرمایا جے قرآن کی کہہ رہے ہیں انا آتینا کل کوثر پوری دنیا نو سلطانی چیلنج کر کے کہہ رہا ہے بابا جی دنیا دی نسل چل دی ہے پتران تو دنیا دی نسل چل دی ہے بیٹیاں تو دنیا دی نسل چل دی ہے پتران تو اے میرا تے تیرا کریم مصطفیٰ ہے جدی نسل چلی ہے جناب فاطمہ الزہرا تو سید کون ہے توجہ فرمائیو سید کون نے صدات کون نے بابا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی دیاں بیٹیاں نے 4 نہ بولو جی نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے پھر بولو نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں نے حضور دیاں کنیاں لختے جگر نے 4 بابا جی جناب فاطمہ الزہرا سب نالو چھوٹی میرے نبی دی بیٹی ہے اے او بیٹی ہے جدی شان وچ قرآن آیا ہے
بولو بولو ہاتھ چوک کے سبحان اللہ جدی شان وچ قرآن آیا ہے اے محمد دیو شہزادی ہے اے مصطفیٰ دیو لخت جگر ہے اے مولا علی دیو زوجائے اے حسن دیو مائے اے امام حسین دیو مائے بابا توجہ جنہوں گرتی نبیان دے سردار دیتی ہے اے او سیدہ فاطمہ الزہرا اے او کونین دی ملکہ دانائے اے پکیزہ خاتون دانائے اے سیدہ النساء للعالمین تمام منصب جملے تمام دنیا دیا جنتی عورتاں ایک پاس حسین دی ماں ایک پاس حسین دی ماں ایک پاسے اے بڑیاں بڑیاں بیبیاں شان آلیاں جناب عیسیٰ دی ماں مریم شان والی جناب موسیٰ دی ماں شان والی جناب عیسیٰ دی ماں شان والی جناب اسماعیل دی ماں شان والی سنا تو گیا جالو سنا منج برادران اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جتھو کائنات دیاں بیبیاں دی شان دی توجہ کری یار جتھو کائنات دیاں بیبیاں دی شان دی انتہا ہم دیئے اوتھی سیدہ فاطمہ دی شان دی ابتدا سبحان اللہ جتھو شان حضرات جتھو کائنات دیاں بیبیاں دی شان دی انتہا ہے اوتھو حسین دی ماں دی شان دی ابتدا ہے ہاتھ بلند کر کے شان دی ابتدا ہے ہاتھ بلند کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت او بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جنہوں نبی خود اٹھ کے مل دینے جنہوں حضور سینے لاندے نے وہ سنا تو کہا جا لیو اس بی بی دا ذکر ہو رہا ہے جدے بارے قرآن گواہی دے جدے بارے بخاری گواہی دے جدے بارے مسلم گواہی دے جدے بارے ابن ماجہ گواہی دے جدے بارے سنن نسائی گواہی دے ابو داؤد بولے مستدرک للحاکم بولے مسند احمد بولے مسند امام اعظم بولے اے شانہ دیکھنی آنی تے مدینے آلے حسن حسین دی ماں دی دیکھے سبحان اللہ شان ادھر ویک شان ویک اس بی بی دی شان ویک جدے بابے دا نام محمد ہے آئے ہائے ہائے بابا توجہ 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 اس بی بی دی شان میں دسنا اگر بابا والد ویکھیے یہ نبیان دا سردار ہے اے جناب زہرہ دی شان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی شان ہے میری تے تیری امی جان سیدہ فاطمہ دی شان منج صاحب اگر والد ویکھیے وہ بھی نبیان دا سردار ادھر ویکھی میرے وال جملہ وڈائی اگر والد ویکھیے یہ نبیان دا سردار اگر پتر ویکھیے یہ جنتی نوجوانہ دے سردار اگر شوہر ویکھیے وہ ولیاں دا سردار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مل کے نعرہ حیدری آئیے چاس کے کوئی نہیں اے اس بی بی دا ذکر ہو رہا ہے سیدۃ النساء للعالمین میں بندیاں دے چیڑے پڑھ جانا کہ میں کوئی بیٹھا ہے کسے بلیکھے وچ نہ کوئی روے جیڑا نبی دی بیٹی دے بھی منہ بنا کے بوے انہوں بہن دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہاں علل اعلان کہہ رہے ہیں اسی نوکر ہیں سیدان دے بے شک بولو جڑے ہے نے اسی نوکر ہیں سیدان دے اسی آل نبی اولاد علی دے نوکر ہیں حضرات توجہ فرمایا جے کدی شان انا آتینا کل کوثر فرمایا سونے تیری نسل تیری دھی تو چلے گی تیری نسل تیری بیٹی تو چلے گی پھر کیسی نسل چلی توجہ کرو 3 بیٹیاں ہوئیں نبی پاک دے ویڑے جدو چوتھی بیٹی ہوئی نا او تو گیا جالے توجہ کرو جدو چوتھی بیٹی ہوئی نا مان صاحب کیسا منظر ہے نبی پاک نو خبر ہوئی اللہ نے تھی دیتی تے تھی کی ہوندی ہے رحمت کی ہوندی ہے رحمت اے میں جملہ دینا چاہنا مائن صاحب توڑے مجمع نو تیری تھی ہوئے تے رحمت ہے میری تھی ہوئے تے رحمت ہے اتاری صاحب دی تھی ہوئے تے آکھن رحمت آئی ہے تے جدو رحمت للعالمین دی تھی آئی ہے سبحان اللہ حجے بھی چوپو یار ہاتھ بلند کر کے بولیا جو سبحان اللہ سبحان اللہ او
جدا باپ ہی عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے سبحان جس اللہ۔ دے باپ نے آ کے دسیا ہے کہ بیٹی کی ہے بولو بیٹی کی ہے بولو بیٹی کی ہے رحمت ہے کہ آج نہیں رحمت جدوں بھی آئے گی بیٹی رحمت ہوگی توجہ کرو چھڑ دو سارے کام حلال اعلان جملے دے رہا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا جیڑا جناب زہرا دا حبدار نہیں وہ مولا علی دا حبدار نہیں جیڑا مولا علی دا حبدار نہیں وہ میرے مصطفیٰ دا حبدار نہیں اسی انہوں سلام کرنے ہیں جیڑے صحابہ دے بھی نہ کرنے آل دے بھی نہ کرنے سبحان اللہ صحابہ دے بھی نوکر آل دے بھی بچہ تھلے ہو جا گل سمجھو ہون ویکھو بیٹی آئی نبی پاک نو خبر آئی اوئے ہوئے 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 نبی پاک آئے جناب ختیجۃ الکبریٰ حسن حسین پاک دی نانی جان جے جناب ختیجۃ الکبریٰ حضرات توجہ کرے جے ختیجہ جی آقا ادھر تیت میرے ہتھاں سے رکھے جے ادھر توجہ کرے دو گیا جا لیا اینج میرے نبی نے اپنی بیٹی چکی جناب فاطمہ چکیا چوک کے چمیا چوک کے چمیا چوم کے سنگیا جناب ختیجۃ الکبریٰ عرض کر دیا نے حضور لوگ تیاں نو چوم دینے تے تسی چمیا بھی ہے تے سنگیا بھی ہے سبحان اللہ ہائے 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 جدے تک گل پہنچی وہ بندہ بولے گا تسی چمیا بھی ہے تے سنگیا بھی ہے حضرات توجہ کرو اے میرے کو گلاب دا پھول میں نو انج چومنا مینوں پتہ نہیں لگنا کہ وچوں خوشبو کیڑی آ رہی ہے جدو سنگا گا تو پھر پتہ چلے گا کہ خوشبو کیڑی آ رہی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بابا او بی بیا جنہوں مصطفیٰ نے اوندیاں ہی چمیاں بھی ہے سنگیا بھی ہے چمیاں بھی ہے تے سنگیا بھی ہے کھول ذرا نو چمیاں بھی ہے تے چمیاں بھی ہے تے اللہ دی عزت قسم مانجی برادران جملے لے جایا رے اللہ دا قرآن نہ ہوے تے میں مجرم ہے محمد دا فرمان نہ ہوے تے میں مجرم اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اننا آتینا کل کوثر اللہ نے فرمایا سونیا اساں تنوں کوثر عطا کیتا ہے اساں تنوں کوثر عطا کیتا ہے حضرات جملے لے جایا رے اس بی بی دا ذکر ہو رہا ہے ادھر دیکھیو اس سیدہ دا ذکر ہو رہا ہے اس پاک بی بی دا ذکر ہو رہا ہے اس حسین دی امی دا ذکر ہو رہا ہے آج حسین دی ماں دا ذکر ہو رہا ہے حضرات جملے لے جایا رے آج میرا نبی راضی ہو گیا آج میرا محمد خوش ہو گیا آج رحمت للعالمین راضی ہو گیا حضرات جملے لے جایا رے ہے مانجی صاحب اللہ دی قسم ہے آج میرے نبی نے شہزادی نو سینے لایا آج فاطمہ دا متھا چومیا ہے آج فاطمہ دی گردن چومی ہے فرمایا نی ختیجہ آئے ہائے ادھر دیکھو نی ختیجہ مینوں انج پیا لگدا ہے جڑی بیٹی ہون آئی ہے بڑیاں شاناں لے کے آئی ہے بڑے مقام لے کے آئی ہے بڑے مرتبے لے کے آئی ہے ایدیاں شاناں بڑیاں ہونیاں نے ایدا مقام بڑا ہونا ہے ایدیاں عظمتاں بڑیاں ہونیاں نے اللہ دی قسم تو گیا جا لیا ہے میرے نبی نے فرمایا نی ختیجہ ہے میری او بیٹی زہرا ہے آئے ہائے ہے میری او بیٹی زہرا ہے جدے جسم وچوں مینوں جنتی خوشبو آوندیاں سبحان اللہ ہے او میری بیٹی ہے جدے وچوں مینوں خوشبو آ رہی آ حضرات جملے ضائع نہ کر جایا رے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے نبی دی او شہزادی ہے جدے بارے شہر نے قلم اٹھائی ہے شہر نے نقشہ بیان کیتا ہے شہر بول کے کہہ رہا ہے ادھر توجہ کریو شہر کہندا ہے کون ہے جس دے نام واہ واہ ایتھے پتہ لگنا ادھر ویکھنا ہی ہونا کون ہے جس دے نام حسنین دی امائے ادھر ویکھنا جے کون ہے جس دے نام
ہوئے لاہور آلیو ہوئے لاہور آلیو ہوئے داتا دی نگری وچ بین آلیو اج سلطانی علل اعلان کہہ رہے آئے کون ہے جس دے نائے جی جی بسم اللہ کون ہے وہ کدی نقیب بھی پیسے چھڑتا دیکھیا رے آ دیکھو نقیب بھی اٹھ کے کہہ رہے ہیں شاہدے کون ہے جس دے نائے ادھر دیکھنا ہی کون ہے جس دے نائے واہ کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے چور ہے متان دی چھائیں سنو اس بی بی دا ذکر ہے جوہر ہے ادھر دیکھنا یار جوہر ہے متان دی چھائیں حسن نبی امائے جوہر ہے منج صاحب جوہر ہے متان دی چھائیں حسن نبی امائے کون ہے جس دے نائے ہو زمینہ دا مالک میرا نبی آسمانہ دا مالک میرا نبی ہے جنتاں دا مالک میرا نبی ہے بیٹی کیڑی ہے کون ہے جس دے نائے سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے جس دے نائے حسنین دی توجہ کرو جے دل حاضر دماغ حاضر دل کردہ تے پڑھ نہیں دل کردہ تے اندرو پڑھ پر پڑھ ضرور آج اس بی بی دا ذکر جدا ذکر آسمانات بھی ہو رہا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے جدا ذکر آسمانات بھی جدا ذکر زمینات بھی جدا ذکر مدینے بھی جدا ذکر مکے بھی جدا ذکر لاہور دا ایک پنڈ جدا نا دگار منج برادری نے محفل سجائی ہوئے داتا دی نگری وچ بینا لیا جے حسین دی ماں دا صدقہ کھانا ہے جے مدینے دی حسین دا صدقہ کھانا ہے ایک واری سجا ہاتھ بلند کرنا ہے ایک واری بی بی دے نا دے کوئی بندہ ہاتھ تھلے نہ رکھے جڑا حسین دی ماں دا نوکر ہے تاری صاحب تسی ہو جڑا حسین دی ماں دا نوکر ہے میں بھی حسین دی ماں دا نوکر ہاں تسی بھی حسین دی ماں دا نوکر ہے جگ حسین دی امی دا نوکر ہے ہاتھ چوک کے گواہی دے کے آکھاں گے کون ہے بابا بابا کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے کون ہے ادھر دیکھو کون ہے جس دے نائے حسن نبی امائے حج میرے نبی نے حج بیٹی نو چمیا ہے ہتاری صاحب کیسا منظر ہونا ہے جدو نبیاں دا سردار جدو نبیاں دا امام جدو کل نبیاں دا امام اپنی بیٹی نو چمدا ہونا ہے اپنی سیدہ نو سینے لاندا ہونا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہے میری او بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہے میری بیٹی شانہ والی ہے میری بیٹی مقامہ والی حضرات جملے لے جایا رے جدو نبی نے بیڑے آنا جناب سیدہ نے بابے دے سینے تے بے جانا جدو میرے نبی نے بیڑے آنا حاجی شاہد منج موضوع دیتائی حلل اعلان جملے سن جایا رے جدو نبی نے آنا بابا جی تی نے سینے تے بے جانا جدو نبی نے آنا نبی دی بیٹی نے بابے دا متھا چم لینا جدو نبی نے آنا
نبی دی بیٹی نے میرے نبی دے ہاتھ چم لینے شبیر منج صاحب اللہ دی کھول یار تھوڑا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہا حلال اعلان تیرے پنڈ نو کہہ رہا ہے شانہ بڑیاں بیبیاں یار بڑے مقام لے کے آئیاں نے بڑیاں شانہ لے کے آئیاں نے جنہیں شان حسین دی امی نو ملی ہے جنہیں شان حسن دی ماں نو ملی ہے ہنج شان کوئی نہیں لے کے آیا ہنج مقام کوئی نہیں لے کے آیا حلال اعلان سوٹا نہیں کہہ رہا ہے کونین اتاری صاحب توڑا ساؤنڈ بالکل فیل میں جڑا زور لائی ہوں نہ سمجھ ہوندی ہے تو نہ پتہ لگتا بھی کی ہوندہ پتہ کی ادھر توجہ کرے جو میں نبی دی بیٹی دی شان پہ پڑھنا ہوا تے اس نبی دی بیٹی دی شان پہ پڑھنا جدے 1.25 لاکھ نبی بھی غلام نے توجہ فرمائے جائے تو سردار میرا آقا ہے سردار میرا نبی ہے حضرات توجہ کرے آجے نبی پاک دی بیٹی نقیب محفل صاحب مائن صاحب ان تسی میرے والے ویکھنا دے پھر ہی نظام پورا ہونا ہے ادھر توجہ کرے نبی پاک بیٹی نو چوم دے رہے بیٹی جوان ہوں دی رہے نبی دا ویڑا نبی دا کسے دی تربیت پیر کرے تو لوگ آندھنے تھی بڑی حیا والی ہونی ہے کسے پیر نے تربیت کی تھی کسے سید نے تربیت کی تھی میں سارے دگیا جگہ ہاتھ چوک کے پیانا ہوا جی دی تربیت ہی رحمت للعالمین کرے اینجنے گاج کے آخ ذرا سبحان اللہ جی دی تربیت ہی میرا نبی کرے جی دی تربیت ہی کملی والا کرے اے سنیوں بابا کنی شان دی مالک ہے امام حسن امام حسین دی میں پچھو گل شروع کی تھی بچپن تو مدینے دے اندر گل بڑی سمجھن والی جی شادی آ گئی یہودی دی بیٹی دی ہن گل سمجھو سنیا آ گیا نبی پاک دے گھر بھی کہ تسی بھی اپنی بیٹی نو شادی دے ادھر ویکھو بچو ہسنا نہیں ہوئی میرے وال توجہ کرو میں سارے نو وینا پہ میرے وال توجہ کرو بابا جی سنیا آ گیا نبی پاک دے گھر کہ شادی ہے یہودی دی بیٹی دی تے تساں بھی ہونا ہے بیٹی نو آکھیو تساں بھی سمجھیو گل سنیا تے آ گیا جدو سنیا دینا والا ٹر گیا تے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی اکھاں وچ آنسو سن ادھر ویکھیو بابا جی بندہ کڈا بھی غریب ہوئے نا مائیں صاحب تھی نو ترسن نہیں دیندا اللہ دی قسم ہے بیٹی دی ہر فرمائش پوری کردا ہے پتران دی کوئی رہ بھی جائے نا تیاں نو لوکی نہیں درسن دیندے لوگ آندے نے تیاں بیگانیاں نے تیاں مہمان نے تیاں ٹر جانا ہے تیاں صدا ساڑے ویڑے نہیں رہنا ایک دن ہونا ہے پھر بابا جی اگلے گھر پتہ نہیں انہوں نے سوکھ لبنا کہ نہیں لبنا یہ بھی مقدران دی گل ہوندی ہے پیو دے ویڑے لاڈ کر دیاں نے باپ دے ویڑے خوشیاں کر دیاں نے باپ دے ویڑے چاہ پورا کر دیاں نے خط آ گیا یہودیاں دے کروں ہن ویکھنا بھی سی بھی نبیاں دا سردار ہے تے تھی کیویں بن کے ہوندی ہے توجہ کریو تھی کیویں بن کے ہوندی ہے بابا جی جدو اینی گل کیتی نا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رون لگ پیاں بابا اے فاطمہ جی بابا کیوں روندے پے ہو ابا جی پیغام آیا ہے تو کوئی سوٹ جوڑا کوئی نہیں ہونجدا ہائے 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 مینو ایمانداری نہ دس ہوئے اللہ دی عزت دی قسم جالے نبی دا حبدار ہے بابا جی دے پتران دے جوڑے جنت چو آ جائے جڑے نہیں بولے ہو بھی بندہ ویکھنا ہی جڑا نہیں بولے ہو بھی ویکھنا ہی بابا جی توجہ فرما دے اوے جی دے پتران دے جوڑے جنت چو آ جان تے ماں دا جوڑا جنت چو نہیں آ سکدا حضرات توجہ فرمائی ذرا مائن صاحب میرے ول ویکھیا رے رب کعبہ دی عزت دی قسم میں بڑا جملہ دین لگا بابا جی جدوں پیغام آیا جناب زہرا غمگین ہویاں پریشان ہویاں میرے نبی نے بیٹی نو سینے لا لیا فرمایا نی زہرا کیوں رو رہی ہے عرض کی تھی بابا
हज यहूदियों दे वेड़ी उसने आया है हजूर जोड़ा चंगा पा के जाना है हज पता लगे नबी दी बेटी आई है हज पता लगे नबियां दे सरदार दी शहजादी आई है हजरात जुमले ले जाया ने सारे मंज बैठे वीडियो बन रही है सारी दुनिया वीडियो देख रही है हलल ऐलान सुल्तानी जुमले देन लगाए है मेरे नबी ने फरमाया नी ज़हरा जी बाबा हुक्म करे आ रहे हुण वेखना ही जी बाबा हुक्म करे आ रहे फरमाया नी दिए परेशान ना हो सुबह तक तेरे जोड़े दा बंदोबस्त हो जाएगा तेरा जोड़ा भी सोना होएगा है तेरा बाबा भी सोना है जीतिए मेरी शहजादी भी आला है बाबा जुमले लह जाया रे सुबह देखिया जोड़ा तैयार हो गया जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह मेरे नबी दी बेटी ने जोड़ा से बेतन कीता है हजरात जुमले ले जाया रे उत्ते मां सैयदा हतीजा वाली चादर ओढ़ी हुई है हज नबी दी बेटी चली है हज सारी यहूदी औरतां वेंदियां पईयां ने हज केड़ी बीबी आ रही है इधर वेख रही हज केड़ी बीबी आ रही है हज केड़ी खतून आ रही है हज केड़ी शहजादी आ रही है है शबीर अल्लाह की कसम है हज मदीना हैरान हो गया हज यहूदी हैरान हो गए हज यहूदियां दियां बच्चियां हैरान हो गया हज बड़े बड़े महंगे सूट लेके आया हज बड़े बड़े महंगे जोड़े पा के आया इधर देखियो ओए तू क्या जालियो जदों नबी दी बेटी आई है जदों मोहम्मद दी बेटी आई है जदों मुस्तफा दी लगते जिगर आई है मंज साहब हज सारा मदीना हैरान हो गया हज मदीने दियां बच्चियां हैरान हो गया है मुड़ मुड़ ज़हरा वाल वेंदियां ने बाबा तवज्जो है मुड़ मुड़ नबी दी बेटी वाल वेंदियां ने मुड़ मुड़ सैयदा वाल वेंदियां ने जदों शादी हो गई सारियां बीबियां जमा हो गई आंदियां नी फातिमा एडा सोहना जोड़ा किथों लेके आई है जोड़ा किथों सवाया है जोड़ा किस दर्जी को आया है लोगों जुमले जाया ना कर जाया रे सैयदा दियां अखां नमे हो गई फरमाया ओ यहूदियों दिया बच्चियों थानू पता है मेरा बाबा मोहम्मद कायनात दा सरदार सुभान अल्लाह मेरा बाबा मोहम्मद कायनात दा सरदार है इधर देखियो मैं सरदार दी बेटी हूं मैं सरदार दी शहजादी हूं आखिया जोड़ा वेखण वालियो है जोड़ा जमीन तो नहीं आया है जोड़ा आसमाना तो आया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी ए जोड़ा जमीन तू किथों आया इत्थे वेखो कोई बंदा परेशान होवे किवें आया मैं उन्हें दसना किवें आया इधर तवज्जो करियो ए शान दे मालिक इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम बोलो ततहीरा ए अतारी साहब ए शान इन्हां दी सुभान अल्लाह ए नबी दे घर वालियां दी नबी दे घर वालियां दी इधर तवज्जो करियो जोड़ा वेखिया जेड़ी सुहेली सी ना वो बड़ी मुतमईन हुई उन्हें आख्या किथों सुआया जो उन्हें आख्या उन्हें भेजिया किन्ना भेजिया मैं एक जगह ते लाहौर पढ़िया तो मैंने आखन लगा जी किवें आया मैं क्या मैं हूँ तेरी गल पे सुनना सा तू आना पे दादा साहब बंदा आ गया लैके बंदे उन्होंने लैके आ गए अंग्रेज नूं तो उन्हें आख्या मैनू घर वाले बर्तन च चाह पिया दादा साहब नूं मन गए ते नबी दी बेटी दी शान नहीं मन कैसी गल है अपनी अकल की सोच की गल है जी बंदा दाता साहब बैठा सी उथों प्याली आ गई इंग्लिस्तान चों ते मैं क्या जे मुहम्मद दा नौकर हो के उथों प्याली लिया सकदा है ते नबी दी बेटी वास्ते अरशां तो जोड़े नहीं आ सकदे सुभान अल्लाह ओए होए होए तवज्जो अरशां तो जोड़े आ सकदे ने अदा तवज्जो फरमाया जे गल बड़ी वड्डी है ओ यहूदी जेड़ी है ना यहूदन दी बेटी उन्हें आख्या वाकई उन्हें आख्या वाकई ये लगदे पदोथे दे ने कहन लगी फिर मैनू भी कलमा पढ़ा सुभान अल्लाह ओए होए होए मैनू भी कलमा पढ़ा
وہ بھی مسلمان ہو گئی, باپ بھی مسلمان ہو گیا, ماں بھی ہو گئی. اور میں کیا میرے نبی دی بیٹی دا جوڑا جس گھر چ ٹر جائے اتھوں کفر نکل جاندہ ہے, سبحان اللہ, اتھوں یہودیت ختم ہو جاندی ہے. پھر سن کون سیدہ, کون فاطمہ الزہرا. ساڈی تو زبان بھی اس لائق نہیں اسی اس بی بی دا نام لے سکیے. بابا پکیزاں طہارت دی بادشاہ دا نام, پکیزگی دی بادشاہ دا نام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. توجہ فرمائے جے, بڑا پیار سی بابے دے نال, بڑا پیار سی. ان گل سنن والی جے ادھر توجہ کریو بابا جی. سیدہ فاطمہ الزہرا جوان ہویاں تے بابے دے ویڑے اے او آل جے قسم خدا دی مائن صاحب میں سیدان دیا قدمہ وچو چیز ویکھی ہے جڑی کتاباں وچو نہیں ویکھی. سبحان اللہ, میں او نکتہ لے آئے, او چیزاں لیاں نے. ہن توجہ کرے آجے, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کون, شادی دا ویلا آ گیا, بالغ ہو گئیاں. اب بہ جا پتر تھلے, اے جملے سنیو. شادی دا ویلا آیا, نکاح دا ویلا آیا. حضرت مولا علی, سبحان اللہ, مولا علی دا نام دے تے بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ, نعرہ حیدری, حیدری. بچیا بہ جا پتر, بہ کے لیلہ جو لینے. گل سنو, پیچھے بندے بیٹھے نے, ادھر جملے سنو. مولا مولا جدہ نہیں دل کردہ نہ آکھے, جدہ دل کردہ باوازی بلند آکھے مولا 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 مولا. اسے واسطے آل اعلان اج منجاں دے پنڈ وچ بیٹھ کے تے گیج وچ بیٹھ گئے. آل اعلان سلطانی اج ساریاں برادریاں وچ بیٹھ گئے, اج سارے تو گیجاں وچ بیٹھ گئے, اج ویڈیو دے سامنے بیٹھ گئے. آل اعلان کہی جا رہے ہن ویکھی ادھر, آل اعلان صدا کری جا رہے آئے, وہی آکھی جا رہے آئے علی علی کر تیرے مکھے مکھے جان گئے. علی علی ایک باری سجا ہاتھ بلند کر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی علی کر تیرے مکھے مکھے جان گئے. علی علی کر تیرے مکھے مکھے جان گئے. اور منکر سڑ دے نے علی دا نام سن کے, اور سنی ہر والے علی علی کرنا. علی علی کر تیرے مکھے مکھے جان گئے. علی علی کر تیرے مکھے مکھے جان گئے. علی علی کر تیرے مکھے مکھے جان گئے. علی علی جڑا مولا علی دا حبدار ہے, ایک باری سب ہاتھ بلند کر, آل اعلان آکھے علی علی کر تیرے دکھے مکھے جان گئے. علی علی کر تیرے دکھے مکھے جان. سجا ہاتھ بلند کر, 1.25 لاکھ نعرہ حیدری, کل ایمان آلے حیدری. علی علی کر تیرے مکھے مکھے جان گئے. سڑدائے تے سڑے کوئی, مردائے تے مرے کوئی. سنو, سڑدائے تے سڑے کوئی, مردائے تے مرے کوئی. سنیان تے کٹ وج کے علی علی کر تیرے مکھے مکھے جان گئے. علی علی کر تیرے دکھ 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 مکھے جان گئے. نعرہ حیدری. ہن پتہ لگے علی کون, جدے سینے چ سٹ پئی او بولے کل ایمان. کون کون کل ایمان مولا مولا علی. توجہ کرو, کل ایمان مولا. ساؤنڈ والے تو ساؤنڈ گل کرنی بعد توجہ گل کرو, چھڑ دے ہوں پانی نہ پیائی جا مینوں. ادھر توجہ کر, بندہ گرم ہویا تو پانی پیائی جاندہ پہ.
इधर तवज्जो, ना ना मजाक नहीं करना बाबा जी, ये कोई तमाशा नहीं हो रहा, जिक्र हो रहा। इधर तवज्जो करो। अली कल भी अली सी, अली अज भी अली है। हुण निकाह दी वारी आई, इधर वेखो दुगैज वाले, निकाह दी वारी आई, मौला अली जा रहे ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक, यारी वेखो साहबा दी, रिश्ता वेख्यो जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, इधर वेख्यो, ओ चुप पुत्र, इधर वेखो जी, गल जाया नहीं करनी। मौला अली बाहर निकले, अगे हजरत अबू बकर ते हजरत उमर, अली नबी दे घर ते जा। सुभान अल्लाह, हुण तुसां मेरा साथ देना, एक बारी उच्ची आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली नबी पाक दे वेड़े ते जा, किस वास्ते? जनाबे फातिमा दे रिश्ते वास्ते। इधर वेखियो, मौला अली कहंदे ने मैनू देणगे। हाय 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 हाय, ओ दुगैज विच बैण आलियो, जामिया मस्जिद वैसे करनी, वाह वाह वाह, नाम ही वेख। हुण मेरे वाल तवज्जो रखनी तो मैं शेर पढ़ लगा। अम्मा हलीमा ने इंज सोने दे ना मुखड़े तो वदुहा चेहरा, जेड़ा हुजूर दे चेहरे ते भी सुभान अल्लाह ना आखे ओनू की आखना? वदुहा चेहरा, वलैल जुल्फा, माजाग दा खजला। इधर वेखियो जी सारे लाहौर वाले, इधर वेखियो, इंज कपड़ा हटाया बीबियां दी ने वखा, अम्मा हलीमा वखाया ते वखा के सोने वाल वेख के ना ते दूसरियां ने भी आंदियां ने। इधर वेखियो जो सारियां बीबियां दी तवज्जो हो गई ना उधर दुगैज आ लिया, इंज नबी पाक दे चेहरे ते उंगली रख के ना अम्मा हलीमा पता क्या आंदी है, सारे पिंड वालियां बीबियां नूं मुखातब करके आंदी, सुनो अम्मा सुना। ते हुण अम्मा सुना लगी, जुमले सुने, अज गल बड़ी वड्डी जे। अम्मा हलीमा ने सोने दे चेहरे वाल उंगली रखी है, उंगली रख के अम्मा हलीमा आंदी है, आखे हलीमा हो या कमाल वाह वाह, आखे हलीमा, जिदा दिल करदा एक बारी मिल के आखे, आखे हलीमा हो या वाह वाह, आखे हलीमा हो या कमाल, आखे हलीमा हो या कमाल, जिदा मुल कोई नहीं हो मिलिया लाल, जिदा मुल कोई नहीं। इधर वेखना ही, जिदा मुल कोई नहीं मंज साहब, जिदा मुल कोई नहीं हो मिलिया लाल, जेड़ा सब तू सोना। इधर वेखना रे, जेड़ा सब तू सोना होनो लेके आईया, होनो लेके आईया, आखे हलीमा हो या कमाल, आखे हलीमा। अगला मिसरा लोरी दा सुनना ही, अम्मा हलीमा की आख रही है, सुनो लोगो। अम्मा हलीमा सोने नु वेख के आंदी है, हसदा ते होंदे सजरी सवेरे बाबा, हसदा ते होंदे, इधर देखना ही, हसदा ते होंदे सजरी सवेरे। ओ लोरी सुनने वाले तवज्जो करनी है, हसदा ते होंदे सजरी सवेरे, उथों चन चुमेंदा जिथे रखदा पैरे, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हसदा ते होंदे सजरी सवेरे बाबा, हसदा ते होंदे सजरी सवेरे, उथों चन चुमेंदा जिथे रखदा पैरे, जेड़ा सब तू सोना। एक बारी मिल के आखना ही, जेड़ा सब तू सोना, जेड़ा सब तू सोना, ओनू लैके आईया, ओनू लैके आईया, ओनू लैके आईया, ओनू लैके आईया। जिन्हों लुत्फ आया वो बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, हैं? आंदा एक जरा शेर आ गया, वो भी पढ़ छोड़ो लोग।
इधर इधर वेखो कई बंदे आंदे ने कदी ना ही ना पढ़न सारे राजी हो ओ कोई सामने भी 5-7 बंदे खलोते ने वो भी राजी नहीं हो रहे मेरे सलाह अल्लाह अल्लाह तो जिंदगी दवे जी ए वेखो मजमा लग गया पूरी मस्जिद फुल बाहर तक दुनिया चलो आखिरी शेर जेड़ा मैनू कहण दे वो भी मैं लोरी दा पढ़ छड़ना इधर जरा मेरे वाल वेखियो ते गल बड़ी वड्डी देन लगा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम गल वड्डी है ते हुण ए ते चाड़ होए ए जुमले सुनियो गल बड़ी वड्डी जे अल्लाह दी इज्जत दी कसम मेरे नबी तू सोना मेरे नबी तू सोना फिर बोलो मेरे नबी तू सोना मेरे नबी तू सोना एनू परां कर मेरे मेरे ए हुण शेर मैं बह के नहीं सुना सकता एक बार आखो सुभान अल्लाह फिर मिल के आखो जरा सुभान अल्लाह ए हुण शेर फिर मान साहब ने आख्या भी ये पढ़ छड़ो ते ए शेर इंज नहीं पढ़िया जाना ओ पुत्तर उधर हो जाओ की हो गया बाद च ले लियो जिन्ने लेने जी आ निकलो बाहर सारे उथे बह जाओ पुत्तर गल सुनो एनू ना इधर ले आयो हुण इधर जी ठीक है जी बह जाओ एक मिनट बहु थले अम्मा हलीमा दा सक्का ऐसी ए तो होर ओते तू की है आदा तवज्जो करो अज थकिया ही पिया अम्मा हलीमा दा सक्का पुत्र भी ऐसी हुण बीबियां ने पूछया बाबा जी इधर जरा मेरे वाल वेखियो ओ पुत्र बीबियां ने पूछया भी हलीमा सक्का सोना लगदा है कि मुहम्मद सोना लगदा है मेहरबानी बुजुर्गो चिट्टी दाड़ी वाले सामने बैठे भाईजान जेड़े बैठे हो गल समझो सक्का सोना लगदा है कि या मक्के वाला मुहम्मद सोना लगदा है बाबा जी मेरी गल समझो सक्कियां तो अगे औलाद सोहनी नहीं कोई लगदी हालां सक्के भरा दे पुत्तर होंदे ने ना बंदा अपने नूं चुमदा सच गल जे अपने नूं चुमदा क्योंकि अपने सोहने लगदे ने अपने प्यारे लगदे आ सुनो दुगा जा लियो उन्हां पुछया भी सोहना किहड़ा लगदा है ते ओ माई साहब हुण अम्मा हलीमा जवाब देन लगी इधर वेखियो सज्जे पासे नबी पाक खब्बे पासे अपना पुत्र अब्दुल्ला हुण दसन लगी है भी केड़ा सोहना है हुण दसन लगी है भी सोहना केड़ा है आला केड़ा है आ बाबा जी दीवार नाल बैठण वाले तवज्जो करियो बीबियां ने पूछया केड़ा सोहना है सज्जे पासे कौन ने नबी पाक बोलो सज्जे पासे कौन ने खब्बे पासे सका पुत्र बीबियां सामने ने आ जरा तसव्वुर करी इंज अम्मा हलीमा खलोतियां ने इधर नबी पाक ने इधर सक्का सोहना केड़ा सोहना केड़ा लगदा है हुण अम्मा हलीमा दसन लगी है ये तो मैं तुसीं आने पिया ना हुण अम्मा हलीमा दी जुबान च सुनिया जे ए सुनियो हुण आ गल बड़ी वड्डी जे इन्हां किते लोरी जिहड़ी है ना जुबानी याद कीती तां ही इहनूं पता भी अगला शेर भी है नहीं तो बंदियां नूं पता ही नहीं हुंदा हैं माशाअल्लाह फजल तो गुस्से जी लगदे पे गुस्से च तो अच्छा इधर तवज्जो करे जी मेहरबानी बहुत शुक्रिया असल वेख रहे टाइम बड़ा हो गया ना मैं तो कहना छड़ दी कितनी देर तो इधर तवज्जो करे जी इधर नबी पाक इधर पुत्र हुण दसन लगी जी अम्मा हलीमा आखिरी शेर जिंदगी रही तो फिर माई साहब जिंदगी रही तो गल्लां करांगे अम्मा हलीमा आंदियां ने की पुछदियां सोहना केड़ा है आला केड़ा है सोहना केड़ा है खूबसूरत केड़ा है सारा मजमा जरा मेरे वाले 1 मिनट तवज्जो करे आले 1 मिनट दी तवज्जो चाह रहे हैं जुमले ले जाया रे है लोको हैदर नबी पाक लेटे हुए ने बच्चों सुनो यार हैदर नबी पाक लेटे हुए ने हैदर अम्मा हलीमा दा सका पुत्र है मांजी साहब नबी इमां दी इशारा कर दिए इशारा समझियो अम्मा हलीमा इशारा करके आंदी इधर वेखियो हे दे विच ते सकिया हे दे विच ते सकिया इधर वेखना ही हे दे विच ते सकिया विच वंड नहीं कीती हे दे विच ते सकिया वाह है दे विच ते सकिया की हो गया जे यार है दे विच ते सकिया है विच वांडे अगला मिसरा ही अगला सारी तकरीर दा निचोड़ सुल्तानी दा ऐस मिसरे अंदर जेड़ा देन लगा है दे विच ते सकिया है विच वांडे नहीं कीती लाहौर वालियो पुत्र वाल इशारा नहीं कीता अम्मा हलीमा मुहम्मद वाल इशारा करके आंदी इधर वेखी इशारा करके आंदी है एनू सोण लग्या कदे कंड नहीं की थी आय हाय हाय
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। इधर नियमा ने आखिया नबी वाल चेहरा करके हाथ जोड़ के आंदी बीबीओ सुनो इनू सौण लगिया कदे कंड नहीं कीती। इनू सौण लगिया कदे कंड नहीं कीती। जेड़ा सब तू सोना ओनू लैके आईया ओनू लै दरूद सलाम।